आणि आता तुमचं एकदम आम्ही सण बाजराम सणिले सो बाजराम गेलोली मास हाडपा आणि मागीर थिंगसो मागीर आमगे ब्रेकफास्ट बीन आयज भायरू केलो आणि आता हाताले कितें जाणा हेचो हें हाताले हें तूं म्हणटरी हें कितें काय म्हणटरी हें न्हू आवळा ओके सो दाखले से आसताचे ओके सो हे आवळा हे आहे न्हू मोला गेलोले अशें करून ते येताय न्हू चक्री बीन घेवन ताका डिफरंट आहलोले सो हांवें म्हणलें विदाउट शुगर हा ते दी म्हणून सो तो म्हणपाक शुगर घालना हनी घालता म्हणपाक सो म्हाका ऑलरेडी हा बी हनीचें सो म्हाका लायक ना म्हाका ते अशें करून आमट आनी कितें अशें करून कडू लागत तें खूब लायक आमी एक फावटी न्हू आंबोली वयता आसतना न्हू गेलोले म्हणजे फ्रेंड्सांक कुणालान बीन तेदो गेलोले आनी धाकलेशें पॅकेट घेवन तेदो मेरेन सो म्हाका खूब लायक आनी खूंय एसिडिटी बीन बरी खूंय खावपा जाय न्हू सो हांवें ते डब्याक घालून दवरलेलें तेन्ना हातां टायमपास एसून गेलो आनी आतां हांव करपा येता सोरपोतेल ती म्हगे ऑलरेडी आवट आहा चॅनलाचेर चॅक करे सो आयज हांव करता सोरपोतेल जायत जाणांनी म्हणलेलें स्पॅनर सोरपोतेल रेसिपी शेअर कर म्हणून येस आयज करता एक्चुअली सान्नाय बीन करपा आहलोली आमी बरें पण पॉसिबल जावपा ना हाल्या बी सो आत म्हाका करपा जाय सोरपोतेल आफ्टर दॅट घर बीन सगळें क्लीन केलो आनी रोपी बीन काडून दवरपा जाय हाल्या कितें घालपा हिल्स बीन सगळें काडून दवरपा जाय सो येस हात वयता आनी वयता सोरपोतेल करता यो फॉलो मी हाफ केजी न्हू पोग बीन गेला आनी दिस इज फायबॉल शर्ट म्हणून शेया बट मुगे कजनाक काजरा फायरबॉल अशें करून शॉर्ट दिलो तेमी आनी म्हाका देश जालें तें सो इना गोड सारकी इना ओके सो हे नुस्तें भितर दवरपा जाय सो हे सगळी मसाला एक पाट बरो जाता अशें करून मसाला काड कोण म्हाका कितें जातालें स्पायना हुंयचे हाडला हें हांवें बॉम्बेसून बिलकूल बीन हाडला हें हुंय मार्केटां मेळटा सगळें बरें पडटा सगळी कांय हिंगा सॉल्ट आनी तरी पूण सॉल्ट हिंगा आसता हिंगाय आसता आयज हांव कित्याक थकता उदक पिता चल उदक बीन हें सगळें हांबाय सारकें आनी सगळें बाजरां वचून येता मागीर हें सगळें क्लीन करता आनी हें काडून दवरता म्हणल्यार रावळा जालो टायम 11 तरी जाता 11:30 सो चड वगत काडना आनी मागीर फास्ट सोरपोतेल करता A few minutes later आतां हांव करतालें रेसिपी शूट आनी चुपा गेल्या गॅसूर गेली पर जाल्यार गॅस सिलिंडर आहलो म्हूण सिलिंडर तेश कोन हाडटाय आमी सो तेदा म्हणल्यार मातशें बसता आंजलो सिलिंडर लायत म्हणल्यार आनी सिंपल हा सोरपोतेल सो म्हाका दिसतालें सोरपोतेल वेरी डिफिकल्ट टफ आनी कितें करपा जाय बट कुछ बी न्ही वेरी सिंपल हा सो कोणाकूय करपा जाय सो फॉर दीस न्यू इयर सो तुमच्यान करपा जाता ओके रेसिपी चोया आनी आमगे व्लॉग प्ले जाता चयला व्लॉग प्ले जाला चोय ही बी रेसिपी हांवें शूट केलोली मुगे रेसिपी हा कुकीज रेसिपी सो ही सिंपल हांवें न्हू दोदोल बीन न्हू दाखयलें ना कित्याक आमकां न्हू टायम नासलेलो बेबीक एक्चुली करता हांव सो मागीर ते चिप्स करता पण मुको एक पाटी टायम म्हणटा तो बिलकुल बीन नासलो कुकीज करता चॉकलेट्स केलोले बीन मुको टायम नासलो सो बेगीन जावपा जाय तुमचे पाशी जाला 6:30 7 o'clock इतलें सगळ्यान हाडून येतलें हांव सगळी कोण एक क्रिसमसा म्हणटा तो कुसवार करपाकूच जाय न्हू बायली हाडप अशें करून हें ना हांजरूच एक सूय आहलोली पयलीं अशें करून बायली बीन हाडटा तो बट हांव येसर हांवें म्हणलें ना कुसवार तरी करपाकूच जाय कितें ना कितें करपाकूच जाय आनी सो आतां म्हणल्यार न्यू इयरा हांव करतलें सोरपोतेल आनी सोरपोतेल आनी कितें आहा तें तुमकां कळटा मागीर न्यू इयरा सो आतां तरी तुमकां कळ्ळा सोरपोतेल आहा म्हणून न्यू इयरा सो क्रिसमसाक कितें जालें क्रिसमसा पाटे गेलोली राती कडेन डांसा गेलोली क्रिसमस डांसा सो मागीर जाल ना येयले 9 o'clock उठले 12 सो जाल ना कांय रांदपा सो भायले हाडलोले सो एपाट आमी चिंतली की चलो बाबा कितें तरी करपाकूच जाय न्यू इयरा तरी करपा जाय क्रिसमसाक गेलें ना जाल्यार आनी सिंब्यागीर आमगे जेम आज जाता गॅस न्हू फॅन लावपा दिना ह्या दिसांक कोणा शी खाता कितें त्या रुमा आहले न्हू AC लाय फॅन लाय उठ्ठा आनी ह्या रुमा येता ह्या रुमा फॅन लायला भायर येता सो फॅन बी सगळे ऑफ करून
कोणा गोशी तेक लायक एसी है दिसा केसो लावपा दिना तसे हमगे सिंबा चलो आता लाइट ऑफ करता हिंगासून आणि वयता आणि मगे आता शूट स्टार्ट करता अच्छा हे सगळी कांडुलें आता हें उकडपा लागता लायन हिंगासोर बरें निवपा मागीर निवन बीन मागीर तें बरें बसून कातरपा जाय म्हाका बरें हिंगा बसून कातरता हिंगा न्ही हूंय राकडे बसून म्हणल्यार राकडें जाता तें इल्लें जालचें मास उकडलें इल्लें जाता न्हू तशें करून इल्लें जालें तें पावता तें आमकां सो आतां स्टार्ट करता थोडे आमकांय बीन दोतोले आनी थोडे पायक तेंकांय बीन तेंकां सांगलां हांवें पायक कांय रांदनाका म्हणून तुका जाय जाल्यार तुमी कोराय कितें बट हांव म्हणल्यार सोरपोतेल हाडटा तुमी म्हणल्यार अशें करून बुडोवन बीन खावपा जाल्यार सान्नां बी थिंग मेळटाय न्हू कांसाले ते आतां तुमगे जाय म्हणल्यार सान्नां बीन सो हें दवरल्या गरम जाय न्ही बरें तापोवन तें सगळें हांवें कांतूनलां सो हें मांस हांवें दोनी सेपरेट केलें आनी हें म्हगे जाल्यार फेवरेट जालें हेज्या पयलीं आनी एक म्हगे वेसल फेवरेट जालो हें म्हगे फेवरेट ओके हितून हा स्टॉक हाचो रेसिपी ऑलरेडी आउट आहा तुम चॅनलाचेर मुगेल्या एड स्पायस विथ चॅनलाचेर चॅक कराय मसाला हें वांटून दवरला सो हें जाय न्ही आनी हितून म्हाका खूब लायक म्हणटाय तें सोते करपाक गार्लीक जाय आनियन जाय कितें बी सोते करपाक म्हाका हितून खूब लायक सो आतां इल्लेंशें तेल घालता सो हें बरें भाजपा जाय आनी एक फावटी भाजलें की ना मागीर हें भाजपा जाय मागीर तें जाय मागीर हें भाजपा जाय सो भाजपा जाय मागीर भाजलें की ना मागीर जालें मागीर जालें कोण कोणा लायक सोरपोतेल कोणा लायक आसना स्पायना सोरपोतेल सगळ्यांक लायक सोरपोतेल विथ सान्नां वाव सो एक फावटी हांवें न्यू इयरा मेनू म्हणटा तो डिफरंट दवरला जाल्यार सदां चिकन पुलाव सलाड मागीर काडून बीफ रोस्ट सो एक फावटी हांवें डिफरंट दवरला तें तुमकां मागीर चोवपा मेळटलें आमगे व्लॉगान व्लॉग म्हणटा तो स्कीप करनाका आमगेलो एंड मेरेन चोय भाजली आतां हिंगा भाजून जालें सो आतां काडया हांवें सोते करे बरें ओके हें काडे आहा तें मासा हें तें सो मुगे म्हणटाय तें एक उरलोलें तें बीन सोरपोतेल सो आयज सोरपोतेल केलें फायनली हांव सदां म्हणटा हांचें सोरपोतेल करपा जाय सो फायनली आयज हांवें केलें सोरपोतेल केलें म्हणल्यार जाता ओके म्हणल्यार ऑलमोस्ट न्हू जावपा पावलें मातशें उरला मसाला घालपा उरला आनी टायम कितें जालो तो सगळी कोथमिऱ्या सो बाय 2:30 म्हणल्यार रोखडें जातलें आनी 10 मिनटान सो एक हॅप्पी हांव सोरपोतेल केलें बीफ रोस्ट केलें आनी काफ्रियल केलें रेड चिकन सगळें केलें ओली मुगे सोरपोतेल केदों करतलें सोरपोतेल केदों करतलें सो एंड ऑफ दीस इयर म्हणल्यार हांवें केलें सोरपोतेल केलें ऑलमोस्ट जावपा पावलें सो खूब हॅप्पी हांव केलें म्हणून मातशें हांव म्हजी सारी भेणां येयलें कितें ती बसून आनी मुगे स्लिपर्स आहाय न्हू ते बरी येनाय अशेंच ह्यो स्लिपर्स गायल्या न्हू पांय बी दुखताय सारके सो म्हाका सॉफ्ट हाडपा जाय स्लिपर्स हेऱ्यान चोयता पण हितू म्हाका बरी लागलें हें ओळखा सो म्हाका DIY बीन हितू जाल्यार म्हापसा बीन सॉफ्ट हाडपा जाय म्हाका आतां आमगे पुचिला जेवण घालपा जाय आनी कितें मातसो उदो पड म्हण तिंगा सो जाता मुगे बरे भाशेन जायना सो फायनली फ्रेंड स्पायना सोरपोतेल करता बरें जालें पुरो न्हू म्हाका कितें फर्स्ट टायम तें करता न्हू आवय म्हाका कितें आमगे गोस्ट केश आसता तो साश्टी आमगे गोस्ट खबर आहा न्हू म्हाका सो तशें करून जाता आनी आमगे न्यू इयराकूय सोरपोतेल आनीकूय आसतलें दुसरें कितें तें मागीर कळटलें तुमकां ब्लॉगाचेर सद्या आमचें सोरपोतेल प्रिपरेशन एंजेलो हात जाल्यार सोरपोतेलू हातांनी कांय ना सेम विथ मी ऑल्सो नो येस सो हांवें चोयतली कॅशां तेदो म्हणल्यार व्लॉग हें आसतलो म्हणल्यार हांव पयलीं हातली कळ्ळो व्लॉग मातसो लेट येता
आनी बरें जाल्यार ती रेसिपी शूट केली ती घालतली डेफिनेटली तुला सांगतलो केस जालें तें ओके कितलो आनी टायम उरला जातलें रोखडें आतां अशें मसाला भाजता जालें मसाला भाज आनी 2 मिनटांची 2 मिनटां सगळी हें करून जालें रोखडें सो एक पाटी हें जालें भाजून कित्याक मसाला खूब आहा न्हू आनी जे भाशेन तुमकां सांगलें पायक सांगलें हांवें तूं कांय करनाका न्यू इयराक कित्याक मागीर अशें करून लायक टायर्ड आसता बाबाय बीन मागीर तेकाय रांदपा पडटा पायी रांदता एक तेंकां हांवें चिंतलें की लायक आसूं तुम कांय करनाका म्हणलें मेळट जाल्यार म्हणलें सान्नां चोया म्हणलें खूंय मेळट जाल्यार हिंग म्हाका मेळट जाल्यार मेळटो हाडटो म्हणलें हांव फ्रिजीन दवरता म्हणलें कित्याक फ्रिजीन दवरता म्हणलें हिंग मेळट जाल्यार कित्याक हाल सकाळीं फुडें म्हणल्यार आम वयता म्हणल्यार म्हाका दिसना सान्नां आसतलें तुमी मागीर काडटलें कळ्ळें सो सान्नां एक्चुली करपा आहलो पण म्हाका सूर म्हणटा ती सारकी बरी जाय आसलोली तें म्हाका कोण ना एकल्यार म्हणल्यार यो म्हणून ते मनीस पावलो ना म्हणजे बरोबर तें म्हाका कळना सो पाय बीन आहलो जाल्यार कट्टालो पाय केश करून घेवपा तें म्हाका कळना न्हू सो नेक्स्ट टायम पाय बीन आहा तें सान्नां करता हांव आनी सोरपोतेलूय बीन करता आनी हेचें सोरपोतेल जाता सुसेगाद जाय न्ही आनी अशें करून 5 मिनटां सो हें बंद करून दवरता जाय न्ही हें सुसेगाद एक पाटी जालें की ना मागीर फ्लेम ऑफ तो लीड घालून बंद करता सो हें जाय स्लो सो पायक सांगता आतां सोरपोतेल जालें म्हणून फायनली बेस्ट जाला सारकें हॅलो पाय दुकर धांवलो रे धरू आपण बेस्ट जाला सोरपोतेल तू म्हाका दिसता हांव धांवून तरी आयत रावता सोरपोतेल ना बेस्ट जाला इनाक पासून गायलो न्हू तें जालें सारकें जाला ना ना डाट बीट काय जालें दिसतू हा स्टॉक गायलो हांवें पाय ना स्टॉक गायलो खंयचो तो जाणा हांवें तें उकडलो चोय मास सो हेचोय फायनली जालें आनी तुमकांय बीन दाखयता सो दिसतो हांवें कातरलें चड मोटें बीन केलें ना चयला सो फायनली सोरपोतेल केलें करपा जालो म्हाका एकू हांव सदां म्हणटा एकू केलें ना आमगे लायफान एकू केलें ना दॅट इज सोरपोतेल केलें ना मिन्स लायक चिकन काफ्रियाल करतालें चिकन टिक्का करतालें चिकन ग्रीन मागीर बीफ ग्रीन मागीर बीफ रोस्ट होली हें म्हणटा तें केलें ना शिकपा जाय आनी फायनली हांवें केलें एक कितें आसतना आपल्यागे न्हू गोडचो न्हू टेस्ट कळ्ळ्या न्हू सगळी सारकी जाता लायक मुगे मामी केश करून करता सेम तोच टेस्ट येयला हिंगा सो मुगे ग्रॅनी बीन करता मुगे माशेर बीन करता सेम तोच टेस्ट येयला सो यम्मी सो आतां हें जालें फायनली सो न्यू इयरा तुमकां आतां एक डीश कळ्ळें आसूं कितें ती सो एक टायम हो न्यू इयरा सेलिब्रेशन व्लॉग न्हू व्हडलो जातलो अगे टायम खाण चोया हो मुगे व्हिडिओ सो हें बंद करता आनी वयता आनी मुगे इस्तीद बीन सगळी तें रेडी करून दवरता आयज दिसा म्हणटा तें कांय ना घर बीन सगळी क्लीन करून दवरला आनी क्लीन बीन करून मागीर हें करपा लागलें सो हेंय बीन जालें सो आतां भितर वचोन हेंचे लगे ब्लेझर बीन ते आहाय ते सगळी सारकी करपा जाय काण दवरपा जाय तेगे न्यू ब्लेझर सो ते तुमकां चोवपा मेळटलें ह्याच व्हिडिओन आनी शूजय बीन तेगे पुसपा जाय आय थिंक तेगे न्यू शूज येवपाक ओके आनी मुगेले बीन हिल्स न्यू सो म्हाका सिनेरान हाडला हिल्स ते तुमकां दाखयता ओके ते घालता आनी या सो हांवें बंद करता ओके मातशें न्हू हें जाय न्ही कित्याक बेटर मातशें आनी जाल्यार बरें न्हू सो आनी 2-3 मिनटान बंद करता तें आनी हेचो सोरपोतेल बीन कोन्न न्हू हांवें न्हू बरी म्हणटा ती ग्रेस टेस्ट करून घेयली ओके कित्याक जे भाशेन तुमी सांगला म्हाका न्हू घाय जालो नाका क्रिसमसा दिसा न्हू घाय म्हणटा ती जाल ना पण मातशें अशें करून लायक सायन्सा म्हणल्यार मातशें बिजी अशें उरलें कळ्ळें तरी पूण म्हाका तें लायक ना बिकॉज म्हाका जाय काम न्हू केलोली बेगीनूच रातिको पासून रावन पासून म्हाका जाग रावन पासून काम न्हू करपा जाय मुगे सगळें आनी घाय म्हणटा तें जालो नाका सो हिंग मागीर रातिको हांवें कितें केलें
हे सगळे न्हू हांवें काडून दवरले रोप बीन एंजलो मुगे बीन आनी मुगे कबड म्हणटाय तिचे बोनू जायना ते तुमकां दाखयताले तेसले खबर घरा म्हणटाय कांयच मेळपाना सोडून मुगे कबड म्हणटाय तिचे जाल्यार ओन्ली कबड म्हणटाय ती मेस कित्याक हिंग थिंग वयताय न्हू सो रोप न्हू मागीर हें जाता काडटा घालता काडटा ते तेश कोनू जाता मुगे तेका हांव कबड म्हणटाय ती मेस उरता मुगे सदांच हिल्स हे हांव यूज करतले आयज ये हांव यूज करताले हिल्स हे म्हाका सिनेरान आरे 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 सो हे म्हाका सिनेरान हाडले कळ्ळें सो हेजे हे हिल्स हांव घालता आयज सो आतां आमी हाफ न्हेसले म्हणपाचें न्हेसले म्हटल्यार मेकअप बीन करून रेडी जाला आनी आयज डूम डाम बिकॉज ऑफ न्यू इयर सो तेका लागून व्हडल्यान स्पिकर घायला आनी सिंबा म्हणटा तो म्हजी हाट केशी सोडना हाटी हाट भोंवता आपल्याक राव म्हणटा रुमा सो एंजलो हे रुमा दवरला म्युजीक घाला बिकॉज ऑफ सिंबा बिकॉज सिंबा भिता आनी सिंबागे लिवर बीन कोण दवरला हांवें आतां लिवर बीन जाता सिंबा गेले आनी हेचोय सो हे म्हाका आतां व्हरपा जाय गरम करून व्हरपा जाय म्हाका एक वेसलां काडपा जाय ते पांय तांकां लागून आनी हेचे सिंबागे थिंग उकडटाय ऑलमोस्ट डन सो आतां न्हेसपा जाय आनी आयज मातशें बेगीनू वयताय आमी बिकॉज आमी वयताय वेर्ना आनी एक्चुली चिंत्ताले बरे कर्ल्स एश कोन्न घालपा लायट ऑफ केलें मागीर ऑन करता सो बरें हांव चिंत्तालें बरें कर्ल्स करपा मुगे कलिंगटन हांव केन्ना यूज करना कलिंगटन केन्ना सदां म्हणटा दिसपाना केन्ना यूज करतलें केन्ना यूज करतलें एजूय बीन ना टायम सो इट्स ओके नाल्यार बरें कर्ल्स करपा आहलोलें न्यू इयर हांव आनी या सो आतां वयता कितें वयता लायट हिंगा सगळी ऑफ करता आनी सिंबू मुगेलो न्हू भितालो फायर क्रॅकर्सा लागून तेका लागून म्युजीक प्ले करताली आमी आनी सारकी हार्ट म्हणटाय ती सोडी नासलो आनी हांव हिंग न्हेसता न्हू हांवें चोयल तेका की जॅम येता अशें करून केन्ना न्हीद ना बेडीचेर सो म्हाका खूब क्यूट दिसता मुगे सिंबा एवरी टायम सो हांव तेका बरें किस दितालें बरें हें करतालें आनी कितें करूं मिसा तरी वचपाकूच जाय सो हांवें सिंबा खूब सजमायलो की ओन्ली वन नायट म्हणल्यार आनी ना तुका एश कोन्न खूब वोगोत सोडून वचपाना आनी कितें करूं बट दीस टायम आमी डांसाकूय वचपा आहलोली सो तेका लागून टायम म्हणल्यार चोयलें कवर जावपा जाय म्हणलें एक्चुली चिंत्तालें म्हापसा इगोर्जी वचपा बट मागीर कळ्ळें म्हाका म्हापसा इगोर्जी वचोले तितलो टायम जाता लायक 1.5 hour एक्स्ट्रा एश जाता सो हांवें म्हणलें 1.5 hour ओके म्हणलें सो तेका लागून हांव वेर्ना गेलें सो प्लॅन केलो सिनियराकूय सांगलें बाबाकूय सांगलें की हांव वेर्ना येता सो आतां तुमकां कळ्ळें न्हू कोण कोण आमचे बरोबर आसतली ती येस वॉट वर यू डुईंग हियर बेबी तेल पळोवपाक हांव तुजें गरम करता पळय सोपता ओके येस सो हें गरम केलां सो पान गरम कर म्हणलां सो आतां हें हांडीन घालता हें हांडी आनी तें तुका नाल्यार पुरवण मागता सो हें आतां हांडीन घालया सो एंजलो आमकां हा आनीकूय बावला न्ही हा सो हें आमकां हें बाबा तांकां म्हणजे पडना बरें ओके दोनी हा आनी बावल हा तेतुनूय हा ओके हें पांय तांकां ओके हें ऑन करुया सांग तूं आतां हांवें न्हू लूक दाखयता धांवून गेलो मुगे कोटी हुया हें घेता हांव कळ्ळें सो अशें चिंतना बरें स्पायनान कितें घालून वयता मिसा ओके आनी अशें मुगे हिल्स यो एंजलो बेगीन यो सिंबा जॉइन बीन घायला सिंबा लायक सांगलां येताय म्हणून ना तेगे टेंशन ना रावता तेशको सुसेगाद न्हिदता ती आमगे दाखोवया सो आमी आतां 10 मिनटां हा म्हणल्यार भायर सरता लेजर मागीर घालता ओके एज यू से सो दीस इज माय हजबंड्स लूक ओके एंजलोस लूक आनी हो तेगे ब्लेजर न्यू ब्लेजर दाखय मेळ्ळें ब्लेजर हो तेगे न्यू ब्लेजर तो मागीर घाल थंय ओके सो आतां
ना मुगे हुई लूक दाखयला हे आमगे व्हरपाचे घरा कडेन तें सांगना न्हू रे आम कितें मेळटा ती घेयले आमकां आम कितली दवरले बायक तेम कितली दवरले सो मुगे लूक दाखयता तुमकां हें घालून काय कितें घालून एक्चुअली एंजलो म्हाका म्हणटालो मुगे मरून ड्रेस घालून एक मुगे मामीन म्हाका धाडलेलो बरो पयलीं तो घायना उठपाक लागलो दुसरी घायल्यार म्हाका हो घालपाक जाय आसलो आनी एंजलो जाय आसलो तो घायलेलो बट तो म्हाका जाय आसलो तोच घायला हांवें सो एश करून घालूं काय तें शॉल घालूं शी चोयन येता किश करून दिसता तें तो म्हणटली फायना हुंगे ओके येस लुक्स गुड बरें दिसता चोवपाक ओके सिनारा कडेन जाता सो हें कॅरी करता आनी शॉल बीन कॅरी करता बट हें मातशें बरें दिसता डिसंट अशें ओके मिसा आनी ओके सो हांव कितें सांगतालें एंजलो जाय आसलो मरून ड्रेस घालो तो एश कोन्न वी नॅक आहलोलो क्रॉस नॅक आहलोलो आनी म्हाका जाय आसलो हो ड्रेस घायलोलो हांवें ओके सो मुगे क्रिसमसा आनी न्यू इयराकूय सेम कलर ड्रेस आनी मागीर म्हाका जाय आसलोले हिल्स हे सिनेरान हाडले ते घालपाक जाय आसलोले तिंगे सिंबागे उदका हे सो मागीर कितें करूं पण तो हें जायना आहलो म्हणल्यार तो बरो जायना आहलो मातसो फिट करपा पडटालो सो तेका लागून मातशें इंच हाडलें सो बिकॉज म्हाका डीप बीन चड लायक ना सो तेका लागून म्हणल्यार हो घालया मागीर एंजलो बोलो ओके हो घाल तूं सो जैसा आपका मन कहता है वैसा सुनो आपके मन का ओके सो आतां भायर सरता सो सारपा तेल तूं कॅरी कर ओके सो आमी भायर सरता सिंबा सांगून येता आनी एक पाटी मुगे बेबीक हॅलो बंद केल्या बरें म्हजे हिसपान बंद करुया कितें जाणा बेश्टें कित्या सिंबा येवन बसतलो लॅम्पूय बीन आजून लॅम्पूय बीन हें केलें ना टायमूय मेळना लॅम्प हें करपाक सो हेंय बीन बंद करुया हां सो एश को म्हाका बिलकुल बी लायक ना तुमी सांगलो न्हू एश कोनू ओके चलो लेट्स गो सो आतां मातशे वक्तान आमी पावतली आनी म्हाका आयज म्हणटा उडगास येता लायक आमी मुगे कजन माय नेबर्स बीन मिसा वयताली क्रिसमसा मिसा न्यू इयरा मिसा आनी आयज हांव कोणा बरोबर वयता इसके साथ सो फर्स्ट टायम वयता न्हू आमी दोगां पांच जाण वेन्ना इगोर्जें नाल्यार अशें करून लायक कजना बरोबर बीन वयताले आनी अर्दी ऑर बीन नाल्यार बुच्चू जालें न्हेसोन कजन बोर्ड मारताले नाल्यार मुगे नेबर आपयताले आनी मागीर दोगांय तिगांय सगळीं जाणां बराबर आमी चलत वयतालीं आनी हांव म्हणटालें आरे हांव केदो अशें करून बायकान वयतलें बाप तेदो भायर आसतालो सो या एक मेमरी आमगे आहली ती पयलीं तेदो लिपस्टीक ना मेकअप ना कांय ना सिंपल स्पायना इधर देखो एलन सॉली कित करता बेगीन चोय ओके सो आता आमी बाबा पिकअप कोन आता आमी वयताय सिनेरा हाडपाक आनी हेचे तागे बुकले हाय हॅलो म्हणरे हॅलो ओके सिनेरा पयले हाडपाक या आमी आनी आमी मागीर एक बराबर आसतली सगळे एक कडेन आसतली मिसा आयज सो पयली सिनेरा हाडपा या एंजलो gets a new blazer. Hey, Angelo get new blazer चलती है? अरे वाह बरसता बाबा. हैं? बरसता कलर. ऐसा हात है को पण दुसरी कलर. कुठं आहे? हेलो. कौन रे? हाँ सुन मिस्ता. चलो या. चल रे. आजा. बिगी आई. 11:30 किती गो चल पण मेल निकल होय चलो आनी हिंगसरचो एक कोण मेळ्ळी मुगे माय मेळ्ळी ग्रॅनी मामीगे माय आनी हांव न्हू चिंत्तालें मिसा लायक एकट्या माय सकाळ मिसा वयतली भाशी बट चोवपाक गेल्या कोमन्या बीन घेत न्हू तेदो चोवपाक गेल्या माय दिसती पळय म्हाका खूब हॅप्पी जालें आनी हिंगसर कितें जालें जाणा
ते सांगताले लास्ट टायम न्हू हांव ते मेळो गेलो न्हू तेदो न्हू तेन्ना न्हू म्हाका न्हू मास दिले दुकरां मास दिले आनी हांव ते सांगताले की आम हायली म्हणून ते दिसले आमी भायर उडयले म्हूण सो ताका लागून ती बेजार जाली मागीर ते दिसले माय पायन न्हू रुचीन दुकरां मास तुवें केलो तें हायले म्हणलें मागीर ती ओके जाली आनी ती खूब हॅप्पी जाली आमी बीन मेळ्ळी म्हणून आनी आमी बीन खूब हॅप्पी जाली मुगे ग्रॅनी मेळ्ळी म्हणून बट ती ओली मुगे मामी मिस कोत्ताली हिंगा कित्या मुगे मामी भायर आहा न्हू हांवें म्हणलें कित्या मिस कोत्ता येतो ती रोखडी म्हणलें सो आमी बीन खूब हॅप्पी जाल्ली सगळीं मागीर थंय सगळे आवडते कोण आगे बोना व्हिडिओ हॅपी न्यू इयर माय डार्लिंग 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 इंगो Amat dapat digara lagi Marches alternatif. ते व्हिडिओ काढणार कोणावर किती काढणार त्या व्हिडिओ Turn number is 4. चल एंजेलो चल चल एंजेलो गोडेली चा मुंडा पुढे ये फुटू पुढे हाय कर Second prize agami. सुजू where are you सुजू आई तिगे बोच इलाला तिंगा वेला त्यांना से आमगे वेर्ना चर्च सो बरें डेकोरेशन केलें गॉट थंय गेलो रे गॉट थंय हांव सूर्या आमी या चोपा चलो गॉट चोपा या ये देखो दोनों मेरे कजन है ये देखो भाग रहे सिनेरा गैगो एंग फेमस को दागा कोई वीडियो छे गैगो उबार मोठी सोलता स्नेक खायला मी आता फियर फॅक्टर जे काम रे असं गँग हात लावून लेफ्ट मेल सिनेरा वडकीचे चाय लावर तू आणि एंजेलो दागाय चेस करे केला एडिंग किती आणि विनाळला चा पायगे फ्रेंड आणू पायगे फ्रेंड आण कोण पायगे फ्रेंड आमगे इगोजी बायरचे गोई साहेब आणि बरें डेकोरेशन केलां माय बरें चाव माय दिशी डिंगा डिंगा पी घेती म्हाक पी हुंय सो तुम जाणे हांव केन्ना दुदा चाव पिना पण मुगे ग्रॅनीन म्हाका दिलें म्हणून हांव पिलो एक गोट आनी परतून दिली ते म्हाका नाक म्हणलें ना प्लीज म्हाका नाक अरे सिनेर वाइल्ड गे चल रे चल ड्रॉप करता चल आमकां लेट जाता चल 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 टाइम वेस्ट करता तो मैं कर तो चल अरे चल रे अबे यार इसका देखे विषय खा मार जाए ने चल रे ए चला ना सब बटा देगा राव राम येतश राव 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 नाका नाका ना राव किती म्हटले तुझे ना ऐकून ना पहिली पटी जाऊ नॅनिष्का लाईट गेली 7 सगळी गेली सादर कोण कित होता लाईट गाणी वयताय सता वयताय बाप गेला चलोन चलो माहिती आता वयताय बाय बाय
बाय माहिती आता सुजूच रे बॉन कोण हा कोण रेस्पेराची गाडी पण गाडी पोवपाक जायना अरे ते दिसते किती झालते वाला दारिसा सुचे किती दटी जाल्याचे किती सांगता अँजलन बरो म्हणटा क्रॉस आहे बसया तू आली बागी अरे हुई सता मोयताय पाटी अगे कोण हा साहेब कणा मरे आवानी पोडो ओके ओपन द डोर ओके जेताम पावली अरे त्याचं तुम दिसती बटा साव्या त्याचं रावता आणि साव्याला अँजलो दावच आहे आणि सीधा काय अँजलो मग दुसरं फोन होया ओ शिट प्लीज आर दे गाडी हाँ कोण फोन करता अनु दरपा बाबा अनु दरपाचे चलो गले में कितने गले में कित फुटे गो Go, Mare. Wish. Just when you come out. Yeah, but wish there. How? Are on the vlog. How kai hui? Happy New Year, everyone. Okay. Chalo. Happy New Year. At my turn now. क्या क्या करने को पड़ता है सावियों निकालना चलो let's go now चलो यार hey क्या है grand entry. Yes. Savio. Grand masti. वीडियो बड़ा तो पोस्ट करता We love to do this with you. We need a torchlight, everybody. Your torchlight's on. Come on. May the lights off, Do it please. for us. Come on, everybody. Your torchlight's on. Let's take you for a call to the concert right now. Cool. I think you guys have been singing so well. We're gonna try next time. Okay, I'm gonna sing something, and you gotta repeat after me. Okay? I'm gonna sing something. You repeat. Let's try this. Sing. Oh, you say. Your sky is your sky full of stars. I'm gonna give it to my heart. If you're running, mama, tear up the floor, break the slide. I know you'll be right on the floor. Don't stop making more actions. If you don't move, then here I am. Starships were meant to fly.
2025. We have a post that we put up some days back. All you need to do is you got to follow both the accounts, that is Hola 2025 and Fairfield by Arjuna. Once you do that, we get a notification and then we have a draw. We give you about 1 minute if you still haven't done in order to stand a chance to be the lucky winner. नालिस कान मुळाले तो मोय टाइमले सॉन्ग का बार जाता म्हणा चलो गाइस हम आता वयते आहे इचे वयते आता आम्ही सावियो तू हुय असपा जाय सांग बेगी सध्या बगमाले बगमाडे बगमालो आ बगमालो ओके फॉर व्हाट I don't know sunrise okay tek sunrise उपा जाय अंचे व्लॉगिंग स्टार्ट सावियो look at your wife okay so आता मी मुकार होते आहे पिंडी होते आहे पिंडी बगमालो होते आहे सावियो असपाजा आणि आजलोच कोणागे चोन आलो जाता नको ती अंजू एको गाडी या बट एशको दिसता की मुगे गोवान ऑलरेडी कोणागे कोक चोन आली इधर है माल सो एको गाडी या न सिद्धार एको गाडी या आमगे वेन्यू न्या बेटा आवी नको तेशी गाइस एक प्लीज तुम सांगा मुगे घरा को येवपा हा ते आता ते आनी सावियो सो ओनली 1 नाइट स्टे करपा आसता ती सो प्लीज सांगा तुम्ही 2 या 3 रात तरी रावाय म्हणून प्लीज कमेंट करून सांगा प्लीज केशी रावपा सोदना दो प्लीज कमेंट करून सांगा केशी रावपा सोदना दो गाय बिजी डेज इन गोवा बिजी डेज नो लाइक प्लीज तुम कमेंट करून सांगा मैं कमेंट रीड करता दे हाय सावियो बीन कमेंट रीड करता प्लीज सांगा तुम्ही एटलीस्ट 2 नाइट्स तरी जाय I understand Sinera, but at least 2 nights three rapas hai. No comments. Guys, please comment, okay? Ani comment कोण सावे read करता लगे Sinera read करता तो मुड़ा at least जी माक कौन follow करता है उनके subscribers please मुड़ा कि Sinera 2 nights मुड़ा please. Happy New Year everyone. Bye. Hey bye. मुझे vlog end करता. चलो हम हटले हम बसे मुझे क्वेश्चन से अरे ओके चलो हम बसे मेरे सारी बात शिट से 2 मिनट ले सोगली जाना इसको देखो इसको भी देखो इसको देखो गुड मॉर्निंग सारे गुड मॉर्निंग मोड से गुड मॉर्निंग चाव पिया मुझे समोसा येला सावी आनो को कोणा ऑर्डर केला समोसा कोण हायला ओके सावी आता समोसा गाय तु सिनेरा किते भाजी पुरी तु सावीनी भाजी पुरी एंड दिस फेलो सो भाजी पुरी सो मी भाजी पुरी केला सावी बन्स केला ओके बन्स एंड समोसा चलो बाय बाय ऊ सावी ऊ ताकद ना म्हणून ताकद ना म्हणून ऊ किती म्हणू बदेणे चलो बाय 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 एवरीबॉडी ए पार्टी इतू टायर्ड झाले चलो मायली माय विश करता चलो आवय मुगे हिल्स माय विश करी आता आज झाले सगळे टायर्ड झाले आम्ही लास्ट टाइम इतू कधी झालं माय मिस असो नेली हैप्पी न्यू ईयर मॉम सेम टू यू कैसे हो भाई तू आवर एजुकेशन गुड आगो त्याच्या गेल काल माइक लागेल त्याचे काय कसं असल्या बाय हॅव थँक यू also that's ओके बाय बाय बेगी मेडिया तुम जाय सिनेरा बेगी मेळलो जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगा आणि कमेंट दितू गेला की सावियो बीन एशको जावपा जाय की चलो बाबा स्पायनागे आसपा जाय सावियो कोणीच आहे सावियो कोण तुम सांगा सोगली जाण की कमेंट केला सिनेरा सावियो येस वी वांट टू सी ऑल एट स्पायनास प्लेस म्हणून काले ओके 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 चलो बाय 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 बोरिको ना बोरिको सा बाय चलो Once again, go.
Say bye. Hey, Savio on your knees. कितरे Savio on your knees. Bye. एंजू और सूर्या बाय ए चलो आता वयते सावियो के खातीर बिल्ला सावियो आम जोर में आता आणि हांव वयता सावियो तू खबर पास गाडी माय तुझी गाडीवर शी इज सो टायर्ड जाले आणि आमी सांगपा जाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून म्हणपाचें बरी झेंपीन काण सारकी बरी फ्रेश बीन जायन येयलां किचनान आतां वय सारकी क्रिसमस म्हणटा ब्लास्ट केलो न्यू इयर ब्लास्ट केलो आनी हांव सॉरी म्हणटा लायक हांव डिसेंबरा मातशें रेगुलर नाहलो मुगे विडियोज बट आतां सो मुगे रेगुलर येतले कित्याक क्रिसमसाक जायत जाण बिजी आहलोली आनी सेम विथ मी हांव बिजी जालें कुसवार कर डेकोरेशन कर हें कर तें कर सो पॉसिबल जायना आहलोलें हिंग वच थिंग वच सो जायना आहलोलें सो आतां न्यू इयर हांवें फर्स्ट डे 1 तारखेचो हांवें ब्लॉग घाली ना बिकॉज हे जाण बिजी आसतली न्यू इयरा सेम लायक क्रिसमस आनी हांवूय बी मातशें म्हळ्यार रेस्ट करतलें सो तेका लागून हांवें चिंतलें की न्यू इयर हांव घालपाना म्हणून ओके सो आतां मुगेले रेगुलर विडियोज येता तुमकडे आनी या बरी एन्जॉय केली आमी लायक सरपतेल हांवें केलो तें सो पायकूय बीन दिलां आनी हिंगाय बीन आहलोलें हेचें ओके सो पायक म्हणटालो बुच्चू तुगे सर चालो सो बुच्चू तुगे सरपतेल कित जाला म्हणटा बेस्ट मागीर अशें करून फील प्रावड जाता की त्याडा हांव न्हू पयलीं न्हू स्टार्टींग भाजी जे भाशेन तुमी सांगला भाजये पासून हांव मॅगी घालता बट आतां मुगे मॅगी न्हू बॉक्स म्हळ्यार इद्रूय न्हू प्लास्टीक खंयची आसा ते इद्र म्हणटा सो जे फूल ही हांव यूज करता ओन्ली म्हणटा ते फुलां हांव सदां चिंततालें मॅगी यूज करता वीच इज नॉट गुड लायक पोतू सगळे जेवणाक बट आतां खूब इतू प्रावड जाता आनी हें कोन्न आनी पांय इतू बेस्ट केला बुच्चू ते तू बेस्ट पायन हायल न्हू हांव न्हू घराक गेलो न्हू मिसा पुलां घराक गेलो न्हू दिवपाक पायन हायल न्हू कित रांदलां शीत बाबान टेस्ट केला बिकॉज बाबा नेसतालो मिसा वचपाक कित बुच्चू केला कितें आनी हांवें कळलोलें आनी आमगे साश्टी मुगे माय करचे सेम डिट्टो हांवें केला सो आतां रावता केदां मुगे माय येतली आनी मुगे मायकूय बीन हांव कोण हें दितलें सगळ्यांक करून दिता ते बिकॉज ती आहलो तेदो काजार बीन जाय तेदो इतू रांदू नका आहलो न्हू भाजी जे भाशेन सांगना भाजीकूय हांव मॅगी घालतालें सोडून शिता सो ही पाटी बिलकूल बीन ना बिलकूल बीन सो प्रावड ऑफ माय सेल्फ म्हणटा तें ओन्ली आतां म्हाका करपा जाय म्हणटा सान्नां हांव नको आनी फीश मायनीज करता मायनीज म्हणटाय न्हू फीश मायनीज आसता तें नुस्तें सो तें एक म्हाका शिकपाक तें म्हाका खूब लायक सो ही पाटी आमी हेस्ता करतले डिफरंट डिशीज व्हडलेशे ना थोडे सिलेक्टेड ओके बट हांवें चिंतलें ही पाटी फेस्ता हांव सरपतेल करतलें म्हणून हांवें पायकूय सांगलें पाय तूं केदो येता न्हू तेदो सरपतेल या करुया जेयताय आमी सो जे भाशेन तुमी दाखयला सरपतेल एर हांवें गरम केलेलें सो आतां मातशें गरम करता सिंपल तेल आमगेलो आनी जेयता हांवें जेन बीन मागीर लेट्स सी कितें मागीर आनी आमगे हें येयलां वयर टॅरस क्लीन करपा सो तेका लागून एंजलो वयर गेला आनी मुगे पुचुला चोगलो डटी चुगू डटी चलो तो ऑल द टायम डटी नानू मुगेलो केंस उगोवपा दिल ना जरी क्रिसमसाक दवरलो तेका केंस आनी म्हाकाय बीन टायम नासलोलो एश कोन्न उगयता धांवलो ही गुजू 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 रावता तो आमी हुंय गेली मामा दादा naughty girl. Where enjoy, Baba? Where enjoy? Ayo, lock केलं म्हाका भितर. ओके चल. दाले चल खाना खाएंगे. चल करू. आयज आमगे अच्छा आयज आमगे जेवणां सरपतेल आनी सान्नां एकू भशेन हाताय आमी दोगांय आनी कांय केलें सदां आमी आतां पुलाव सो हे पाटी समथींग डिफरंट केलां आमी न्हू आतां न्यू इयराचें हें आमगेलें अंजू सरपतेल केशें जालां सारकें सांग सरपतेल हांव खायना बरें
ग्रेव्ही ग्रेव्ही हात आता बेबी गुंजी इथे